Salon de'a Xoossaw nu aawaw ne siiquwassinne ne aaro keehatettaas hagan nenaara issippetettaa med'd'anaw beettido gishshaw galatoos. Qaalaa xanna'iyoogan nena aattidi eriyoogan neekko shiiqiyoogan diccanaadan maadda. Nu aawaw nu de'uwaa bollan daro deexotinne un"ettiyaabata ekkidi neekko yeettees. Ne qaalaa xanna'idi suuretettan nena koyyiyooganinne ne ogiyaa hemettiyoogan hagaa ubbaa oottana mala nena oychchoos. Nu aawaw salon diyaago nagaran giddon de'ishinkka nuna xeesada ne'ido gishshaw galatiyaageeta nuuni. Nu nagaray de'iyaaba gidikkokka neekko shiiqiyoogaa dooridi yiida. Yesuus Kiristtoosa sunttan mishiraachchuwaa neekko ne goochchido gishshaw galatoos. Ha'i ne qaalaa ekkidi ayyaana ayfiyaanne ayyaana hayttaa ayyaana kahaa nu wozanaa dooyettona. Neekko shiiqiyoode nu de'uwan de'iyaa ay xumaykka un"ettoy kichcho. Poo'oynne tumatettaa siiqo gididaba xalaalaa be'anaw maadda. Hagaa oottiidde nena Xoossaa sa'aa ubbaas de'iyaa lo"o siiqo qaalaassi markkattana. Nu aawaw koyruwaappe doommidi koyro xinaatiyaappe doommidi wurssettaa gakkanashin nunaara ne gidana mala woossoos. Hagaappe aattidi Xoossaw Godaw nena Xoossaa galatoos. Nu ammanuwaa de'uwaa bollan nuuni biishin Xoossaa sarotettaa anjjuwan ne nuna anjjaydda qaxxalana mala woossoos. Hagaa ubbaa nu Godan nu xaliyaa Yesuus Kiristtoosa sunttan woossoos. Amen"i. Ay mala deetii? Zaarettidikka hachchi ha so'uwaa xanna'iyooge ufayssiis. Hachchi Baabiloone aginaani woykko wozettaa haydan tamaariyoogaa aggokko. Hachchi naa"antto nuna haasayana ekkaagaa kase Baabiloonen zerettaa turaa be'ida. Merettaa zeraa turaa giddon Xoossaa sinttaappe haakkida Qaayina waati zaaridaakko be'ideta idekketii? I baassi ambbaa giigissiis. Banaa sunttiis. Qaayinaara duuxxenna nagaraa maaraydes. Baabiloone gimbbiyaa keexxiyaagaa kaalettiyaa Naamiruudaara diyaa gaytotettaakka be'ida. Faaleeqa wode zerettaa turay waani shaayettidaakko sa'ay muleera waani shaayettidaakkonne Baabiloone gimbbee ganabba'ettishin qassi Naamiruuda kaallidaageetikka de'oosona. Hegaappekka Yoqxaana mala qassi harasaa biidaageetikka doosona. Qassi ayyaana zerettaa turaan biidoogaadaan ane be'ana. Eberi Baabiloone gimbbiyaappe bana shaakkidi ammanuwaa ogiyaa I waati aggennan biidaakko be'ayda. Hegee eeqaa goynuwaanne nagaraanne oyqqidaabaa gidikkokka Xoossaa halchchoynne Xoossaa wozettaa shenee zerettaa turaa baggaara gidiyoogaa qonccissees. Hegee kase saaminttan nu be'ido qantta kuushshaa. Hachchi Baabiloonenne Abrahaame giddon de'iyaa gaytotettaa aattidi xeellana. Hegeekka Baabiloonenne woykko wozettaa haydaa timirttiyaa naa"antto shaaho gaanaw danddayettees. Hagaa xeelliyoogee huuphe yoodan Abrahaamenne Baabiloone gaanaw danddayoos. Hachchi doometta xiqisiyaa issippe nababana. Iyyaasu 24 payduwaa naa"an diyaaganaw doommana. Ha xiqisiyaabaa xeellidi ubbaykka issippe nababiidde baana. Hagaadan yaagees. Iyyaasukka deriyaas hagaadan yaagees. Israa'eeliyaa Xoossay Goday hagaadan yaagees. Intte aawati Abrahaamenne Naakoore aaway Taari kasetidi haattaappe hefinttan de'idosona. Hara eeqatakka qassi goynnidosona yaagees. Hageekka Xoossaa qaalaa. Iyyaasu Israa'eeliyaa asaassi kiittido kiitay hagaa. Kessaa matsaafaan Gibxeppe kiyidi 40 layttaa bazzuwan bichchaaridosona. 16 layttaa Kanaane biittaa xooni takkidosona. Ha'i qassi biittiyaa shaahettaasu. Iyyaasukka asaassi kiitaa immiidde dees. Ha'ikka hidoota biittan de'iyoo gishshataassi Xoossaa wogan goynnana bessiyoogaa waati goynnanaakko yootiidde dees. Iyyaasu daro wodiyaappe kase benippe doommidi intte aawati haattaappe hefinttan de'idoogaa yootees. Haattaappe hefinttan yaagiyoogee Efiraaxeese xeelliyaa gidanaw danddayees. Mesopootaamiyaakka heeraa xeellanaw danddayees. Abrahaame aawaa Taaranne eti oottidobaa hara eeqaa eti goynnidoogaa qonccissees. Geeshsha maxaafaappe kareera de'iyaa xaafettaakka xeelliyoode meretettaa hayday benibay Taari eeqaw xapho gidiyoogaa yootees. Hageeti Xoossaa qaalan ammanana danddayokko. Gaasoykka ayyo de'oy xaa'ootiyaa eeqaa bayzziyoogaana gidees yaagiyoogaa. I oottana xayikkokka geeshsha maxaafay hara eeqan I
goynniyoga qonccisi yootes. Hara eeqatakka haggaazis. Ha eeqati de'oosona. Hachchi Abrahaame wodaan hagee woygiyoogaakkonne xeellana. Abrahaame de'o hemetay Mesopotaamiya bollan beettees. Abrahaame yelettido sohuwa hegee. Geeshsha maxaafaa giddon Uuri yaagiyo sohuwan ubban woykko Keledaawe woykko Qaadeesabaa yootishin he sohuwabaa yootiidde des. Uuri yaagada taani xadeera malaataas. Qaadiimi Baabiloones hara qonccissuwa. Baabiloonessi wolqqay uttiyo sohuwa. Abrahaaminne aaway de'ido sohuwa. Efiraaxise haattayagan des. Abrahaame de'uwa bollan qassi Uureppe I xeesettiyogaa be'ana. Inni akeetta asaynne Taaran kaalettiyageeti Kaaraane yiidosona. Abrahaame zaaretti xeesettis. Hegaappe Kanaane biittawu bis. Hagaa lefan xeelliyo karttaa gidiyo gishshataas Abrahaame de'uwayyo hemetay I yelettoosappe doommidi Xoossay kaalettoosaa gakkanaashin wurssettan I hayqqido sohuwa gakkanawu de'ishin qanttan bessees. Ha ogee Uureppe Kaaraane, hegaappe Kanaane. Hachchikka hagaa be'ana. Ayfebay Abrahaame koyro xeessaa yaagiyagaa. Gita misiliya bollan Abrahaame koyro xeessay Uureppe Kanaane biittaa I xeesettido wodiya. Xoossay ha wodiyappe ha sohuwappe kiyidi I qassi bessiyo biittaa immiyo biittaa baanaadan oottis. Koyro shaahoy Uureppe Kaaraane biyogaa. Merettaa matsaafan 26aappe 32 gakkanawu de'iyagan polettiyogaa be'eettes. Taani keehippe qonccissana koyyooge payduwa 27nne 32. Merettaa matsaafan 27. Taara yeletaa ture hagaa yaages. Taari Abrahaama Naakoorenne Kaaraane aawaa gidiyogaa yootes. Hageekka Taara yeletaa maxaafaa gidiyoogaa qonccissidi Taari Uureppe Kaaraane biidoogee qassi kaalettiyagaa I gidiyoogaa. Payduwa 26 Taari banaa Abrahaama ana'aa na'aa qassi Looxa keettaayyo sooro ekkidi boogaa yootes. Kanaane biittaa gelanaassi Kaladaawe Uuriyappe Abrahaame doy kiyis. Kaaraane gakkanawu biidosona. Hegan uttidosona. Hegaappekka qassi payduwa 31 waanne hegan des. Huuphe asi hegan des. Taari ay oottide? Banaa Abrahaama ekkis. Abrahaami Taara naa gidiyoogaa ereeta. Kaaraane naa qassi Looxi ana'aa na'aa. Taari qa zaarettidi hay waanna huuphe asaa gididi yiis. Looxeekka ana'aa na'aa. Saara ana'aa keettaayyo. Ha sohoy muleera Taarabaa yootes gaanawu danddayettees. Taari Uureppe kareera de'iya qaattaa ubbaa kaalettiidde Kanaane biittaa biyo hemetaa doommida eta kaalettiyagaa waannaa yaagiyogaa. Hagee Abrahaami Taara keettaani ay keesaa gita asakkonne bessees. Hagaa guyyeppe be'ana. Abrahaami baawaa keettaa he wodiyaani wogaa diccidobaa ubbaa aggidi biyo qofaa dandayettennaba malatees. Xoossaykka ay yootiyode dandayettenna qofa malatees. Deexxennan polettanawukka dandayees. Merettaa matsaafan 11 haray atto Taari Abrahaame bollankka ay malatiyakkon Uureppe kiyidi Kanaane biyo qaattaani ay malakkone bessees. Nu eriyogaadan Taari Kanaane biittaa gakkibeenna. Paydo 32 Taara layttay 200 giyogaa. Abrahaameyo koyro xeessaa bollaani beettes. Ubbabay waan polettidaakko. Ooratta maachchaa birshshetataka be'iyode kiitettidaageetu matsaafaa 28 nababiyode Isxifaanossi ha sibkatiya gaasuwan kichchiis. Naa"u faydoy woygiyakko. Aawatoo ishatoo siyite. Bonchcho Xoossay nu aawa Abrahaamen de'iyo saatiyan Mesopootaamiyan Xoossay qonccissiyaagees. Xoossaykka ne biittaa ne dabbuwa aggada kiyada tanana bessiyo biittaa ba yaagis.
payduwa oyddaani hegaappekka Keledaawe biittaa aggidi Kaaran uttiis yaagees. Kiitettidaatu maxaafan laappunaana giyogaa. Koyro odido asatuugaara gayttees giyogaa. Abrahaami Keledaawe Uuren de'iyo saatiyan Xoossay qoncciis. Biittaa dabbota aggada ta bessiyo biitti ba yaagees. Keledaawe Uureppe kiyidi Kaaran de'iyogaa doommees. He wodiyan Xoossay ne biittaa, ne dabbotanne ne aawaa keettaa aggada kiya yaagees. He wodiyankka Taarinne Abrahaami issippe de'oosona. Taari Keledaawe Uureppe Kaaraane biyo hemetaa kaalettiis. Ha'ikka Xoossay be'iidde de'iyobay Abrahaama. Abrahaaminne Taari Abrahaamikka qonccettaabaa Taarassi yootanawu danddayiyo gaytotettay etawu de'iyogaa akeekanawu danddayos. Qassikka hegaassa issippe eti biidoogee. Shin Abrahaami ay be'idee? Kiitettidaageetu maxaafaan nu ha'i nababidoogaadan 7 shemppuwa. Bonchcho Xoossay Abrahaamessi qoncciis. Giriiken bonchcho godaa giyogee Hooteos Dokses yaagiyogaa. Doksaa yaagiyo qaalay bonchchuwa, anggaa, ubbaa danddayiyoogaa, wolqqaamatettaa yaagiyogaa. Hegan Abrahaami be'ido malaaliyabay ha sa'aa qonccissuwan aybinkka qonccissanawu danddayettaagaa qonccisayyo. Abrahaami be'idobay keehippe malaaliyaba gaanawu danddayettees. Doksaa giyogee xiksiyan ba bonchchuwa anggaa bessiyaba. Xoossay issibaa oottidoodan gidenna. Issibaa oottido gishshassa gidenna bonchchidottoogee. Bawu bonchchoy anggay diyogaa bessanaassa. Asay Xoossaassi bonchchuwa immido gishshassa gidenna hagee anggaa giyogee kiyidoogee. Xoossay bawu bonchchettidaagaa, anggay de'iyogaa, gerimay diyogaa. Abrahaamessikka qonccettiidde hegaa qoncciidde hegaa. Ibraawe 11 paydo 6 xeelliyodaagan ammani diyogeeti Xoossaa ammanana koshshees. Kessaa matsaafan 3:14 Xoossay Muses qoncciyode Musee Israa'eeliyassi kiittiday oonee yaagikko ta woygada odanee woygo yaagees. Tana yaagees Xoossay. Kiittidaagee tana. Hagaa deexxennan de'iyagaanne sinttawukka daanaagaa. Hagaan bonchcho Xoossay qonccis yaagiyode Giriike qaalay xeelliyogaa, akeekiyogaa, shaakkiyogaa, eriyogaa yaagiyogaa. Hagee qassi ayfiyan xeelliyo xeelaa gidenna, beettiyaba xallaa gidenna. Tumukka eti akeekiyobaara gattidi. Hegaa gishshawu issibaa intte xeelliyaba gidikko xeellennaba gidikkokka hegan koshshiyaba woykko meeziya demmana xayikko aynne maaddenna. Birshshettaykka baawa giyogaa. Ingilizetto xuufiyan issibay qoncciyode be'iyo akeekiyode geliisi yaageettes. Dumma dumma doonatunkka hegaa malabay des. Isxifaanoosa sibkkatiya giddon qaalaayyo qaalay waanna bessiyogee hagaa yaagees. Hagaa gishshawu guuttaa laamettes. Optee yaagiyogee issi malaatiyaba malatidi heezzantto asa issuwa yaagiyogaa. Hegaa giyogoy giyogaa. Heezzantta asaa selliya giyogee Xoossaa malaatees. Hegee qassi Xoossaa hegaadan akeekanawu mali be'iiddi deettes giyogaa. Nu xeelaan heezzantto asaa giddon dees yaagiyogaa. Hegaa giyogee Xoossay bana bessanawu, bana nuussi qonccissanawu aybakka gujobaa woykko ha'i de'iyagaappe dummatiyabaa oottanaagee koshshenna. Ikka qa hegaa oottibeenna. Doksaa qaalaakko simmiyode Xoossaa xalaala yaagiyogaa. Hegaappe aattidi oottana bessiyobay aybikka baawa. Hegaappe dummatiyabi aybikka oottiyobikka aybikka baawa yaagiyogaa.
Gaasoykka Xoossaassi aybikka deexxennan polettanawu danddayiyogee qoncce gidiyo gishshataassa. I bawu meretan Xoossay bonchcho. Xoossay Abrahaamessikka qonccidoogee hegaa meraana. Abrahaami Xoossay oonakko be'ays. Xoossay oonakko akeekaas. Akeekidi dagammis. Keledaawe Uure giddon de'iyosaappe ooppekka qassi aattidi bonchcho gidiyogaa akeekis Xoossaa. Hegaa mala hanotan de'idde Uuren de'idde ay eeqaappekka ay qofaappekka dummatiis Abrahaami akeekidoogee. Baabiloona qassi giigissanawu shiishshanawu danddayiyobaappe ubbaappekka dumma. Kiitettidaakatu maxaafan 6:14 gakkanawu Isxifaanosas sibkatiya giddon akeekanaassi koshshiyabati doosona. Isxifaanos nu eriyogaadan woossiyo keettan doorettida daaqooni. Ayyaana wolqqaani I ay yootiyakkonne eres. I qassi Xoossawu suure. Daro shemppota ashshanawu wonggeliya sabbakanawu haggaazanawu koyis. He wodiyan de'iya asati A bolli qanaatiyan denddidosona. Bantta ammanuwa eti ixxiyaba malatin pirddawu shiishshidosona. Kiitettidaageetu maxaafan 6:13 gakkanawu geeshsha sohuwan worddo markkaa shiishshidi palamettanaadan oottidosona. Ane he sohuwan qaalan ha asi ha geeshsha sohuwan higgiya bollankka cashsha qaalaa haasayiyogaa bu'e simmana payduwa tammanetta. Hagee Naazireeto Yesuusi ha sohuwa laalees. Museekka nuussi immido wogaa laammees yaagishin siyida. Yaagiya worddo markkata essidosona yaagis. Hagee Ayihudabay aybee? Geeshsha sohuwa yaagiyogee beete meqdesiya ixxees. Qassi higgiya ixxees. Ayihudati oyqqido wogaanne etabaa ubbaa hagee phalqqees yaagidosona. Isxifaanossikka eta qassi I ixxiidde diyogaa woykko qawumettiidde diyogaa mootidosona. Qassi kiitettidaageetu maxaafan 7:1 hageeti ha yohoy tume yaagidi oychchidosona. Metoy aybee? Ayihudabay higgiyanne woossiyo keettaana woykko beete meqdesiyana. Higgiya qaalan birshshidosona. Hegaappe guyyeera de'iyabaa xeellibokkona. Xoossaa aadho kehatettaa, Xoossay ashshiyo wolqqaa, qassi xaafettidabaaranne wogaara gattidosona. Etayyo otoro guddaa. Eta lo"otettay eta oosuwan eta higgiya eti naagiidde woykko woossiyo keettan beete meqdesiyan eti de'iyabaa ubbaa oottiidde diyogaa ammanosona. Xoossay he beettiyaba xalaalaan dees yaagidi beete meqdesiya Xoossay aqiyoosa xalaala giidi qoodosona. Higgiyaadankka qassi beettiidde polettiyaba xallan qoppoosona. Hagee eeqa qofa. He wodiyan de'iya ammanenna asaappe de'iya hanotaara gattoosona. Dumma oge xalaalan xeesettispe attin issi mala. Eta wogaa, ayyabaa Yesuus Kiristoosan laammidosona. Hegaa gishshawu Isxifaanossi pirddawu shiiqiyode I mootettidoy ha ogiyana. Isxifaanossi qassi bana ashshiyagaa odiidde doommidoogee nu aawaa Xoossay Abrahaame Xoossay Mesopootaamiyappe xeesis yaagiyagaa he haydaa denttidi doommis. Hegaa gishshawu Isxifaanossi ha eeqaa goynuwa sohuwan Xoossay Abrahaama gitabawu xeesidoogaa yootis. Isxifaaноsa xeelan Ayihudati oottiyobay ubbay eeqa goyno. Higgiyaninne woykko beettiya beete meqdesiyan beettiyaban oottiyoban xeelloosona. Hagee Ayihuda woga ammanoy woykko eti qassi kaalliyageetuura gattidi eti minttidi xeellidobay likke ammanawu ehiyageeta gidokkona. Hegaa gishshawu eeqa goynuwa metuwa xeelliyaba gidikko Ermiyaasan 10:14 gakkanaashin Xoossay ha sohuwa hagan keehippe qonccissidi wottis. Asi ubbi eraa xayidi daafuriis.
misiliya essiyogan qassi seerissidi essiyoban qassi paxa deennaban eti qassi shufurobata qassi qalde ooso eti qassi xoossan xomoosettido galla xayoosona yaagidi wolqqaama qaalaa go'ettis. Ane Isiyaasan 44:9 isiniya gakkanawu. Qassi qarats'ettida misiliya oottiya ubbay hada. Eti dosidobaykka pattenna. Eta markkatettaykka eti xeellokkona, erokkona. Hegaa gishshawu yeellatoosona yaagees. Ha'ikka payduwa 10 aggibeenna. Xoossay oottide aybissikka oottenna maaddennabaa misiliya medhdhay oonee? Hekko shooroti ubbay yeellatoosona. Oosanchchati ubbay shiiqidi eqqona, yeellatona. Issippekka yeellatana yaagees. Eequwa goynuwabaa yootiya tekiseti doosona. Shin ha naa"ata ta dooridoy hachchi nu timirttiyara biyo gishshawu ta dooraas. Bonchcho Xoossay Abrahaamessi qoncciis. Xoossaa bonchcha nu oottido gishshaassa gidenna. Xoossay bawu bonchcho. Hagee eeqaappe dummayiyagee aybee hagaa? Ha ubbati kushiyan oosettidabata woykko worqqaa seerissiyageeti woykko shuchchaa massiyageeti eeqatanne misileta medhdhoosona. Bantta oosuwan otorettoosona. Hagaa Xoossaa oottaas yaagosona. Hegee eti giigissido Xoossay eti medhdhido misiliya merettiis. Eeqaa goynay a ooso yaagee. Shin Abrahaames qonccida Xoossay hagaappe polo dummatiyagaa. I bawu de'iyagaa. I bawu de'o immanawu danddayiyaagaa. I bawu bonchchettidaagaa. Qassi anggay de'iyoogaa. Xoossaykka Abrahaames qoncciis. Abrahaame he wodiya gakkanaashin a gakkida haymaanootee ubbay qassi ayzaaba wogay ubbay aybakka birshshetti baynnaagaa gidiyoogaa. Bonchcho Xoossaa I be'ido gishshawu. He hanotaappe denddidaagan Abrahaame Keledaawe Uureppe xeesettiis. Abrahaamekka Baabilooneppe xeesettiis. Abrahaame wodiyan Uure hanotay qassi ha'ikka qassi ha'i wodiya Iraaqen he wode me'erettidabati doosona. Dumma beete meqidesee he wodiyan aginaa Xoossaa goynuwa sohuwa yaagiyogee doosona. He wode aginaa Xoossaa sunttay Naana. Naani Uuren waanna goynettiya Xoossaa. Mesopootaamiyan de'iya gita eeqatuppe gitaa gidi xeelettees aginay. Daro eeqati diikkokka Naana woggariyo gitatiyaro gidiyoogaa akeekos. Abrahaame aaway eeqaa goynniidde Naana goynnees. Akka Keledaawetu Uuriyan waanna goynniyo eeqaa. Naana yaagiyo aginaa Xoossaabaa ha'i a eriyo. Naana aginaa Xoossaa gidiyoogaa woykko aginaa eeqa gidiyoogaa yootiyabay arkeolojiyan bookkinkka beettiis. Gaasoykka aginaa woykko booraa kaceta naa'aara malatiyo gishshataassa aginay phalqqetta aginay. Metuwa Xoossaa woykko corattiyo Xoossaa giyoogaa. Ane aginaa Xoossata shaakkanawu danddayettees. Aginay qassi macca asaayyo kushe qitaa yuushuwara gayttees. Kattaassa xalla gidennan diishin miizzawukka hegaa mala. Naani hegan goynettees. Asay qassi duretanaadan goynettees. Ayyo diya qassi so sunttay eranchcha Xoossaa eeqatu aawaa. I goynettiyo sohoykka qassi be'iyo beete meqidesee gita bayra poo'o keettaa geetetti xeesettees. Hagawukka sunttaayyo gaaso gididaagee qamman hemettiyageetuyyookka qassi xomppiya immiyara aginiyo gidiyo gishshawu. Waanna goyno sohoy Keledaawe Uureena. Hegee qassi Mesopootaamiyan muliyan erettidaagaa. He wodiyan diya asay ubbay goynniyo waanna eeqaa giyoogaa. Hegaayyo qassi eeqaa sohoy Abrahaami qassi tumu Xoossaa he sohuwan bonchchuwan be'is. Baawas taaras odis. Issippe qassi hidoota biittaa Kanaani biyoogaa doomis. Shin gidduwan issi sohuwan takkidosona. Hegee Kaaraanen takkidosona. Kaaraane naagiya Xoossaa yaagiyoogaa. Siini yaagiyo Xoossay dees. Hegee nagaree
Hegeekka issi mala agina Xoossaa. Nagaray Kaladaawiyan Uuriyan goynettiya hegaa mala ikka agina Xoossaa mala. Kaaran de'iya waanna beete meqdesee ufayssa keettaa geetetti xeesettees. Kaaran bookettida arkeoloojee hegaa malabaa issi malabaa bessees. Beni misiliya qassi aginaa misiliya. Nagaray ha Xoossaassi qassi Akkaadiyaane Xoossaa. Naani qassi Sumeeriya sunttaa. Naa"u sohuwankka ha Xoossay issuwaa gidiyogaa akeekida. Hagawukka qassi agina Xoossaassi naa"a erettida sohoy duge huuphessan Kaaraane xaden qassi Uure yaagiyogaa. He heeran mulekka issi Xoossaabaa odettes. He taari Abrahaame markkatettaa siyode yashshay siyettiin Kanaane baanawu koyenna aggenna. Shin Kaaraane uttis biidi. Kaaraane Uuri xade baggan diyogaadan qassi huuphessa bagga huuphe ambba. De'anaassi keehippe giiga soho. Kaari hegan awu giigin attenna aggenna takkenna aggenna. Qassi kase hegaa mala oosuwa issippe qassi ammanenna asaabaa oosuwa doommis. Taari yan takkanawu koyis. He sohabaa keehin akeekanawu dandda. Abrahaamessinne Taara keettaassi Uure yeddidi kiyooge keehippe deexo gidogaadan qassi Kaaraanenkka biidi takkidi hegaappe denddanaagee meto gidis. Ha'ikka zaarettidi uttidosona. Ha'i zaarettidi qassi qaaxxanawu qassi keehippe deexo gidiya hanotay merettis. Abrahaame hagaa eeqaa sohuwaa yeddanaagee ayyo ay mala deexokkon akeekanawu danddayeeta. He wodiyankka Iya kawotay matan des. Abrahaami Ebeereppenne aawaappe qassi tumu ammanuwaa tamaaridoogaa gidiyoogaa eroos. Shin Iyabaa akeekanawu danddayiyoogee tumu Xoossaa malaatiya soho gidiyoogaa xalla gidennan he wode asay ubbay goynnees. Iyan polettidaagee Ebeere baggaara qassi Looshene gidis. Tumu Xoossaa eriyoogeenne goynniyoogee goynnanawu danddayidosona giyoogaa. Hagaa giyoogee woygiyoogaa? Awa biyaakko, awa gakkiyaakko Xoossay kaalettiyoogee ayyaanaban diccana danddayiyo sohuwaa kaalettikko tumu qaalaa tamaaranaassi he sohuwan de'ikko eeqay ubbay yuushuwan de'iyoogaa erikkokka Xoossaa erissana bessiyoogaa. Ha"i intte be'iyo sohuwan de'iyo gishshataassi eeqaa goynuwan boshettibeennaba malatanawu, paacettibeennaba malatanawu nu danddayoos. Tumay oonakkon eranaassi qassi eeqaa goynuwaa xoonana koshshees. Abrahaame hegaa oottis. A de'oy mule Xoossaa gakkanaashin eeqan kumidaagaa gidikkokka, a de'uwan gelidaagaa gidikkokka, hegan de'iddekka eeqaa Xoossaa xoonanawunne ba yeleta biittaa, ba dabbuwa aggidi, ba aawa keettaa ubbaa aggidi baanawu danddayissiya wolqqaa demmidoogee Abrahaami ammanuwa de'uwaappe aagaappe nu xeelliyoogee I Xoossaa siyidoogaa waanna qitabay. Hagee naa"u naxibiyawu kaalettees. Abrahaame koyro xeessay, naa"anttoy. Yesuus kiittidoogeetu maxaafaa 7:4 hegankka Kaladaawe biittaappe kiyidi Kaaraane uttis. Aaway hayqqoogaappe guyyiyaan Xoossay qassi ha'i I de'iyo biittaa baanaadan oottis. Aaway hayqqoogaappe guyyiyaan yaagiyoogaa erana minttana koyyaas. Issi woykko dumma ogiyan hagaa siyida. Ha'ikka xeelli be'iyoobaadan merettaa matsaafan 10:26 Taari Abrahaame hayqqi simmin 70 layttaa dees. Payduwaa qassi 32 Taari hayqqiyode 205 laytta gidiyoogaa yootees. Taani hayqqiyode Abrahaamegee qassi 135 laytta. Hegee merettaa matsaafan 12:4 Abrahaami 75 laytta gidiyode Kaaraaneppe kiyis. Taarayo qassi 145 laytta he saatiyan. Isxifaanossi Abrahaami Taari hayqqoogaappe Kaaraaneppe I kiyidoogaa yootiidde diikko Yesuus kiittidoogeetu oosuwan 7:4 waatidi sigettanawu danddayiyoogaadha. Hagaa akeekeeti 60 layttaa dummatettay dees. Hagee daro eranchchatikka hagaa xeelloosona. Isxifaanossi worddobaa oottis likka gidennabaa woykko Isxifaanossi wogaappe kiyis yaagidi odoosona. Dumma dumma geeshsha maxaafaati doosona.
issi geeshsha qaalati Xoossaan qofaa ubbaa Xoossaakko zaaridi haniisi yaagosona. Asay Xoossaa qaalay likke gidennee giyoobaayyo darobaa oliyoobaa koyosona. He wode eti asho ayfiyan xeelliyoogaa mala gidennan de'ishin qassi asho ayfiyan gammatoosona. Ayyaanaa meran xeellana koshshes. Isxifaanos xeelliidde diyoogee hayquwa giyo qaalay yidoogee giriike qaalaappe apponiskko giyaagaappe yiis. Ayyaanaabaa woykko apponiskko eranaassi go'ettiyo issi xikisee koyro Qorontoosa 15:30 ta ishantto Goday Yesuus Kiristoosan de'iya ceequwan gallassi gallassi tawu ammanoy dees. Hagee P'awuloosa nuzaasiya. Kiristoosa xallan de'idi an ammaniyo saatiyan galla galla hayqqeeta. Galla galla qassi asho hayquwa gidennan de'ishin ayyaanan giyoogaa. Apponiskko yaagiyo qaalaa go'ettiis. Apponiskkoy leemisuwa woykko ayyaana hayquwabaa yootiyoogaa. Apponiskkoy ayyaana hayquwa qonccissana xallaassa gidenna. Qassi asho hayquwakka qonccissanawu maaddees. Hegaa gishsha oonnekka inttenaara palamettanawu koykko Maatiyoosan 8:30 biidi 11 gakkanawu de'iya be'ana danddayeta. Xalahee diiyaabiloosi Yesuus Kiristoosi agaaninttiya kessiyoode asaamaa iraaya giddo gelanaadan oottiyoode asaamatu giddo gelidosona. Wudiya ubbaa abba okkidi kakan ekki gelidosona. Ayidosona. Asaamatakka ayyaana hayqoy gakkana danddayees. Maatiyoosan 8 abban gelida hayqqida asaamatubaa odees. Ayyaana goynuwassi tumu birshshettaa immanaassi Apponiskko erana koshshees. Ane birshshoos. Ane naa'u qaalappe Appoo hagaappe haakka. Neeskko tumu hayqqiyoogaa yaagiyoogaa. Neeskko giyaagee hayquwa qonccissees. Apponiskkoy hagan naa'ay issippe gayttidi waatiyakko bessees. Minttiyoogee hayquwa a bollaana gidenna. Hayquwa gaasuwan issibaappe haakkiyoogaa bessees. Hegaa gishshawu issibay hayqqikko asho ayfiyaappe haakkees. Issi asi hayqqikko taappe intteppe haakkees. Shin xeelettiyaabay aybee giikko asho hayquwaana gidenna. I mintti xeelliyoobay issibaappe shaahettiyoogaa bessees. Yesuus kiittoogeetu matsaafan 7:4 taariya eqqida wode Abrahaamappe shaahettidoogaa xalaalaa odees. Abrahaami Yesuusan ammanidi, Masiyan ammanidi, Yesuus Kiristoosan otorettanawu hayqoy ayyo diyoogaa tumaa odanawu danddayoos. Apponiskko odiyoode ha asho sa'an de'iidde ayyaanabaa haasayoos. Ha ogiyan issibay hayqqiyoode P'awuloosi oddoogaadan gallassi gallassi ayyaanan hayqqiiddi doosona giyoogaa qoppanawu danddayoos. Hegaa kuushshan Maatiyoosan 10:37 Yesuus yaagees. Taappe aattidi aawaa woykko aayyiyo dosiyaasi taassi bessenna. Taappe aattidi attuma na'aa woykko macca na'aa dosiyaasi taassi bessenna yaagees. Abrahaami ba aawaappe aattidi Xoossaa dosidoogaa be'eettes. Hegaassi baawaa keettaa yeddiis. Qassi asho na'aappe qassi Xoossaa dosees. Asho aawappe Xoossaa dosees. Mireta matsaafan 22:16 banan caaqqis. Issi na'aa taassi diggabaakka. Abrahaamee issi na'aa waatide? Abrahaami ha sa'an aybaappekka aattidi I Xoossaa dosiyoogaa bessiya markkatetta. Nuuyyookka de'ana bessiyaagee he ammanuwa. Abrahaami kiyanawu bessiyoogee ubbay Xoossaa siiquwan woykko aggaappen dosiyo gishshaassa. Aho biyaakko erana xayaakkokka baawaa keettaa yeddidi kiyikkokka Xoossay ayyo zerettaa immiyoogaan qassi hidoota biittaa ayyo giigissiyo maachchaa poliyoogaa ammanees. Ibraawe maxaafan 10 yarshidekka Abrahaamee Yisaaqa bollan Xoossay hidootaa poliyoogaa ammanees. Yisaaqi hayqqiyaabay diyakkokka Goday Yisaaqa denttanawu danddayiyoogaa ammanees. Hagaa baggaara a zerettaa wottiis. Hegaa gishshawu Abrahaami Xoossaa aawaappe na'aappe aattidi dosiyoogaa ha ammanuwa a de'uwan wottoogadan nuuyyookka hegaa mala ammanoy de'ana bessiyoogaa.
Galatiyaa 3:7 yaatin hagee ammanuwan Abrahaame naata gididaageeti paydo 9 Galatiyaa 3:9 hageeti ammanuwappe gididaageeti ammanida Abrahaameera anjjettoosona. Galatiyaa 3:20 intekka Kiristoosageeta gididi Abrahaame zerettati hidoota qaalaadan laatteeta yaagees. Miretaa matsaafan 26 Xoossay ba huuphen yaagiya qaalay Abrahaame zerettan deriya ubbaa anjjanaagaa yootes. Kawotaa ubbaa anjjanaagaa yootes. Hegaasuwan ayyaana Baabilooneppe nunkka nuna bessiyabaa ubbaa nuuppe shaakkananne haassana koshshees. Koyro xiqisiya nu simmikko Iyyaasu 24:2 simmikko zaareti xeelloos. Payduwa 3 akka issippe nabbayi. Iyyaasukka asa ubbawu Israa'eeliya Xoossay Goday hagaadan yaagees. Intte aawati Abrahaamenne Naakoore aaway taari kasetidi haattaappe pinttan uttidosona. Hara eeqata goynnidosona. Payduwa 3. Intte aawaa Abrahaamakka haattaappe pintti efada Kanaane biittaa ubban kaalettaas, azerettaa darissaas, Yisaaqakka immaas yaagees. Be'ite. Aawa Abrahaameppe Kelidaawe biittaan eti waani biidaakko, hidoota biittaakka eti gelidi waani corattidaakko yootes. Isiyaasaan 52 intte aawa Abrahaamekko intena yelida saarikkokka xeellite. Issi I barkka gididoode ta xeesaas anjaas corayaasi. Abrahaama xalla gidennan qassi nu xeelliyaba gidikko ade wolayttaa ubbaa a ogiya ubbaa xeellana koshshees. Issuwaa gididoo Xoossay awaatite. Xoossay xeesis. Uureppe xeesidoogaa be'ida. Kaaraaneppe Xoossay waa xeesidaakko be'ida. Xoossay waatiidde de'e? Xeesidi anjiis. Corayisa. Xoossay Abrahaama xeesidoogaadan hachi Xoossay intenakka tanakka xeeses. Yohaannis ajjuutaan tamarsiiniyaan wogga Baabiloona kundaasu qassi agaanintti aqiyoosa kiyaasu tuna ayyaana ubbay shiiqiyoosa tunatinne qassi ixettida kafoti ubbi shiiqiyoosa gidisi ajjuutaa 18:4 gakkanawu saluwaappe hara cenggurssaa siyaas ta deriyawu bana I nagaran walakettoppite eta I hanquwankka sho'ettenna mala I giddoppe kiite. I nagaray saluwaa gakkis. I otoroakka I geellatettaa Xoossay qoppiis yaagees. Nuuni Abrahaame zeretta gidikko nu ekkana anjjayede. Abrahaame xeesettidoogaana nunkka xeesettida. Abrahaame ha hidootata ubbaa ekkidoogaadaan ha hidootata ubbay nuussikka aqo. Biittaa hidoota. Hagee ubbay waan doomettide. Xoossay ba gita siiquwan Abrahaama Baabiloonappe zerettaappe keettaappe hidoota biittaa laattana mala xeesis. Galatiyaa 3 Yesuus Kiristoosan ammaniyageeta gidikko intte Abrahaame zereta. Maatiyoosan 1 Yesuusa zerettaa turaa xeelliyaba gidikko woygi? Yesuus Kiristoosa Abrahaame na'aa yaagi doommes. Abrahaame de'uwaa xeellidi Baabilooneppe waani kiyidaakko xeelliyoogaa issi wode arkeolojiyaa markkati odiyoogaadan eeqaa goynoy ay mala deexokkonni Abrahaame Baabilooneppe xeesettiyo de'uwaa hemetay nu de'uwaa hemetaa oottidi xeellana koshshees. Ayyaanaa kawotawu nu xeesettidoogaa, eeqaappe nu xeesettidoogaa, agaaninttiyaa aysuwaappe kiyidoogaa, Xoossaa hidootawu nu kiyidoogaa, Xoossaa pirddaappe nu attidoogaa, Yesuus Kiristoosa misiraachchawu qaalaagaa azerettaa turaa xeellana. Waani? Yesuus Kiristoosakko yezdeni Abrahaame xeellite oone. Yohaannisaan 8 Yesuus Kiristoosa xeellis. Hagaani kuushshagaani nu ubbaykka Yesuus Kiristoosan ammanidaageta gididi Abrahaame zereta gididoogaadan Abrahaame be'idoogaa be'ana koshshees. Baabilooneppe waan xeesettidaakko be'anawu nu wozanan de'iya hidootaa akeekanaadan woossays. Qassikka nu ekkido ammanuwaa oyqqidi bonchcho Xoossaa be'anaadan Yesuus Kiristoosi sa'an diya ubbaassi markkattanaadan a baggaara qassi aawaa eriyo oge gidiyoogaa qonccissana koshshees. Hagaa oottidi Abrahaamedaani hidootaa qaalaa ekkana. Hagan wurssana woossana. Nu aawawu de'uwaa matsaafaa giddon nuuni mazaggettanaadan nuna doordo gishshawu galatoos. Atotettaa demmiyo nenaa Yesuus Kiristoosa nuussi ne kiittido gishshatawu keehippe galatoos. Aan ammanidi Abrahaame zeretta
geetettidi qoode paydetto gishshawu aadhdhida nagara ubbay ay gidikkokka nu oottido nagara ubbaa neeni paydennan xayssido gishshataassi nu aawawu Abrahaame uureppe xeesettoogaadan bonchcho Xoossaakko xeesettoogaadan galataa immiidde ne xeesido gishshawu ubba wode nena bonchchoos. Nu aawawu ne cenggurssaa siyanaadan nena be'anaadan ne eranaadan bonchcho Xoossaakko nu shiiqanaadan akeekanaadan Abrahaami baawaa keettaa yeddidi biidoogaadan nuunikka ubbay nu ammanuwa hemetaa doommanaadan maadda. Nu aawawu nu hemetaa nuuni biishin qassi aggidi kiyido eeqawu simmennaadan qassi baana koshshiya ayyaanaa kanaane nu gelanaadan hidootaa ubbaa laattanaadan woossayis. Nu aawawu nu Abrahaame zeretta gidoogaadan sintta yeletaa tamarissanaadan kaalettanaadan wozetta haydaa giddon nuussi ammanoy de'ana mala Yesuus Kiristtoosa misiraachchuwa awaajjanaadan Yesuus Kiristtoosa akeekidi I wozettaassi waanna gidiyo gishshataassi hegaa akeekanaadan nu aawawu qassi nu markkattiyageeta gidanaadan ottaa galatoos. Ha woosaa nu Godaa Yesuus Kiristtoosa sunttan woossiyoogaa siya. Amen.